Halo, assalamualaikum nakama. Halo nakama, kita berjumpa lagi nakama cuy. Mukbang 6 macam mie ya, berbeda, mie goreng berbeda nakama. Ada mie sayur pedas, sambal nampol, mie spaghetti bolok nih, indomie, mie goreng sedap, mie goreng Aceh indomie, hyper abis indomie, sedap spicy Korean chicken. Oke nakama, ada 6 varian nakama coy. Dan begini nampaknya coy nakama. Oke nakama coy. Ini semoga bisa kita habisin nakama ya. Oke nakama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai jangan lupa kita baca doa dulu nakama. Dan jangan lupa di like and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tarik. Semoga bisa habis nakama ya, amin. Lihat nakama. Oke. Mari makan, itadakimasu. Rasanya nakama cuy, pedas, manis semua campur. Pokoknya rasanya enak nakama. Ini campur, ada spaghetti, pokoknya ada pedasnya, ada manisnya. Campur mie-nya itu beda-beda rasanya nakama. Enak nakama, pedas. Pokoknya ini ya, akan ada mie pedasnya nakama ya. Rasanya lengkap cuy. Oke. Mantap nakama. Lanjut.
Saya mau review rasanya tapi berbagai macam nih kawan cuy. Agak aneh sebenarnya kalau lama-lama dimakan mie cuy. Ya rasanya itu campur aduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak saya nakama anjir. Kenyangan cuy.
detik-detik terakhir nakama. Bismillah. Habis nakama coy. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke nakama.